अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी वीडियो मौजूदा हालात के ऊपर है। हमारे कौम का जो हालात है अभी हाल ही में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चालू हुआ था। तो ऐ लोगों, ऐ मेरे मुसलमानों, ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्रेंड चला था, ये जो माहौल क्रिएट हुआ था, तो ये आखिर में एक साजिश ही है जो कि हम मुसलमानों को उकसाया गया है। क्योंकि मालूम है कि अभी इंडिया के हालात क्या हैं, और इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को उकसाया जाता है कि हम जो मुसलमान हैं, सभी को मालूम है कि हम मुसलमान, अगर हम अपने नबी, हम अपने दीन या हमारे कुरान के बारे में एक वर्ड भी कोई बोल देता है तो हम मुसलमान उभर पड़ते हैं इस चीज़ को लेकर के। और रास्ते हो चाहे वो जो कुछ भी हो, हम कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि ये हमारे लिए जान है। तो ऐ लोगों, तो ये चीज़ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो, मसला तो सबसे पहला कि कोई मसला ही नहीं था। ये लिखने से आखिर क्या ही मसला था। अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखता है, यानी कि मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, बस इसमें क्या ही गलती थी। कहीं से कोई भी चीज़ इसमें मुलविस नहीं है। चाहे वो आप कानूनी तौर पे ले लो, कानूनी तौर पे भी सेकुलर इंडिया है, किसी को अपने मजहब मानने और अपने मजहब का इजहार करने का इजाज़त है। लेकिन देखो, थोड़ा सा बस उसकाना मुसलमानों को, और कुछ नहीं। तो ऐ मेरे मुसलमानों, इतना समझो कि ये उस्काया जा रहा है, और अभी हाल ही में इलेक्शन का भी दौर है। तो ऐसे में जो हमारे इंडिया की आवाम है, वो हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, मुसलमान भाई हो, इन सभी को आपस में लड़ाओ। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है। मैं खुल के बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कहाँ जा रही है। तो ऐसे में चाहिए कि हमारे हिंदू और मुसलमान का जो एकता है वो ख़राब ना हो, और हम जो है इंडिया में अपने सेकुलर को जो है बचा करके चले, और हिंदू मुसलमान भाई आपस में मिल करके रहे और अपने अपने मज़हब को फॉलो करते रहे। ये हमारे इंडिया की आवाम है। लेकिन हमारे इंडिया की आवाम को उकसाया जाता है वो सत्ता के लिए। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, है मेरे मुसलमान भाइयों, आपस में मत उलझो। और तुम जो भी मज़हब को मानते हो, हम जो भी मज़हब को मानते हैं, बेशक इजहार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, और मेरे मुसलमानों, एक चीज़ याद रखो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। क्या आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देना आसान है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना मुश्किल। हम अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर उठा करके देखेंगे, तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर पड़ते थे, तो उस पत्थर पड़ने वाले पर भी बद्दुआ नहीं किए करते थे, और ना ही कोई एक्शन लेते थे। खून से पैर हाथ सब लथपथ हो जाते थे हमारे रसूलुल्लाह को पत्थर खाते खाते। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह ने ना ही कभी बद्दुआ दी है, और ना ही कभी अल्लाह से ये फरियाद की है कि ये लोग को तबाह कर दो। बल्कि नहीं, ये गैर मुस्लिम्स जो हैं वो मुझे अभी नहीं जानते, यानी रसूलुल्लाह को नहीं जानते, इसीलिए वो आज पत्थर मार रहे। अगर रसूलुल्लाह को वो जान जाते कि ये है कौन, ये शख्स है कौन, तो वाकई उन्हें अपने सरों पर बैठा कर रखते। बात हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी, और यहाँ तक कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत भी करना पड़ा मदीना की तरफ। सोचो कैसी वो दौर आ गए होंगे उन पर, वो उन्हें हिजरत करना पड़ा। और तुम मुसलमान अभी के दौर के थोड़ी सी बात, थोड़ी सी किसी ने क्या कह दिया तो बस उफल पड़ते हो। नहीं, अरे क्या है ना, हमारे रसूलुल्लाह की शान में ये दो चार चूजे आकर के कुछ भी बोल देंगे तो क्या कोई कमी पड़ जाएगी? नहीं, वो नाम तो अज़मत व बरकत वाला नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नाम में चाहे कोई कुछ भी बोल दे, हमारे रसूलुल्लाह के शान में तो इतना सा भी फ़र्क नहीं आएंगी। तो फिर मुसलमानों, तुम्हें कैसे लगता है कि हमारे रसूलुल्लाह की शान में थोड़ी सी भी फ़र्क आएगी? बोलने दो, कुत्तों का काम होता है भौंकना। अभी क्या कुत्ते भौंकते रहेंगे तो मैं वहाँ से निकल, मतलब उसके साथ मैं भी भौंकूँ या वहाँ साइड से निकल जाऊँगा? हर चीज़ का एक मर्यादा होती है, एक दायरे होते हैं,
اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے پہلے ان کی سنت کو اپنانا۔ ہاں اگر یہ معاملات ہوئے تھے، اگر کوئی بولتا ہے یا کوئی غلط بولتا ہے تو ہم نارملی پروٹیسٹ کریں گے، مطلب کہ ٹھیک ہے جلوس نکالے نارملی، جہاں پہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آرام سے بہت ہی اچھے طریقے سے جلوس نکالے، واپس سے چلے جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہمارے ہاتھ میں، اگر مان لو گورنمنٹ ہوتی ہمارے ہاتھ میں تو ہم اس کے اوپر سخت ایکشن لیتے۔ اب گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے؟ رہنے تو صبر کرو، صبر کرنے میں کیا جاتا ہے اے میرے مسلمانوں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا ہے، قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ ٹھیک ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط نہیں سن سکتے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہے کہ ہم الجھ بھی نہیں سکتے۔ کیا کریں گے الجھ سے؟ وہ کچھ بول دے گا میرے نبی کی شان میں، کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، تو سا بھی نہیں آئے گی، کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں ہر انسان، یہاں تک کہ گوگل پر سرچ کرو گے ورلڈ بیسٹ مین تو آپ کو سب سے پہلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ تو یہ چوہے 4 دن کے آئے ہوئے یہ کیا رسول اللہ کی شان میں بولیں گے؟ جانے دو اور اپنے جو ہے کیا کے لیے سوچو۔ اپنے جو ہے یہ لوگ چاہتے ہیں بس کہ مسلمانوں کو اسکائے، تو اے مسلمانوں اسکاؤ مت، اے مسلمانوں ان سب چیزوں سے بچو۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کا ایک اچھا مقام ہوگا، اور ہمارے نوجوان جو ابھی جیسے بہت سارے نوجوان کو پولیس اریسٹ کر لے رہی، یا کوئی حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے یا مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو انہیں اریسٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے کرنے دو، پھر غلط کا انجام تو غلط ہی ہوگا نا۔ فرعون بھی تو آیا تھا، نمرود بھی تو آیا تھا، آخر عبرت دے کر اور ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، وہ اٹھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو۔ مسلمانوں آج تم پریشان اس لیے ہو، آج تم کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کیونکہ اپنے آل اولاد کو پڑھاتے نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آل اولاد کو پڑھاؤ، لائر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑے بڑے لیول پر بناؤ، لیکن نہیں، مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ سائیڈ میں گانجا پھونک رہا ہے جا کر کے۔ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی طرح کا مسلم ہے، غیر مسلم برابر ہے۔ ایسے حال ہو چکے، دارو پی کے ٹل۔ تو یہ مسلمان جب تک ایسے ہوتے رہیں گے تو کہاں سے کوئی چیز کی امید آئے گی تمہیں؟ ویسے پریشان جلت ہوتے رہو گے۔ تو خود میں سدھار کی ضرورت ہے مسلمانوں میں۔ تو اے لوگو ان سب چیزوں سے بچو، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔